ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Imong anak, amahan ka. Bawal man ka mo tawag amahan. Or patawag mag amahan sa imong anak. Isa-isa. So, klaro ha. Ikaw, imo man yung bersikulo, ayaw kong mahayin. Ako rin pataliwa. Okay. 23 to imong verse no, ato naglarohon. Pwede na kayo matira. Dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa, nga imong amahan, kay usarang imong amahan nga tuwa sa langit. Ang pangutana, pila imong anak? Ba't? Unsay tawag sa imong anak sa imo? Anak. Amahan. Amahan. Okay. Nganong nagpatawag ka mag-amahan, nga sumala sa imong bersikulo, dili man pwede magpatawag si bisan kinsa nga amahan din sa kalibutan. Sa to pa ikaw na may supak ini nga verse. Ha? I like reading. I like reading. Okay. Brad, kung Nganong nagpatawag ka mag-amahan nga sumala sa gibasa, dili man pwede magpatawag si bisan kinsa nga amahan. Sa ato pa ikaw day ang unang nisupak ning bersikulo karon imong gigamit kay nagpatawag mag-amahan. Be, tubagad ang pangutana, ikaw day unang nisupak. usahay kinahanglan nato nga adunay long nga pagsabot. Dito ba ang pangutana? Normal ang pagpatawag. Ayaw, klaro ha. Ang sakto nga taong pangutanon mo tubag, responsive dapat responsive para palutaw na to ang kamatuoran. Klaro man, di ba, ingon man siya, nagbasa siya verse, then ingon siya nga bawal magpatawag din sa kalibutan. Tapos niya man sa kalibutan, part man yung kalibutan, bayan sa kalibutan, di ba? Di man ta pwede magpatawag ni bisan kinsang amahan. Dayon karon nganong nagpatawag ka man sa imong anak nga amahan nga bawal man na sumala sa atong gibasa nga bersikulong imong gigamit. Tubag sa pangutana. Okay. Kung wala mo masabti ang maong bersikulo, mabaw na yung kaya mo pagsabot kay ang itumbo ka ni mao ang kaluwasan. Ha? Amahan. Usaray man nga to sa life, pero ang amahan sa pamilya, wala na ibawal sa Diyos kay ang Diyos mismo tahod ka mo sa inyong ginaganan, sa inyong amahan. Pero ang kanang gitawag kong magpatawag og amahan, kinsa may giigwala, dili ang amahan sa pamilya, kundi ang nagpatawag amahan sa kadaghanan, mao na gitumbog sa Diyos. So sa ato pa nagpatawag dai kag amahan sa imong anak. Okay. Tapos ingon sa Bible, okay ra sa imo. Sa ato pa dili dai ta pwede dai magpatawag og amahan. So naa dai exemption ana brother. Oh, ikaduhang exemption mao ni. Pwede ba tang motawag og amahan sa dili nato tatay? Pwede dili. Sumalang sa pagtunan sa mga tao, nagtuo sila nga pwede. Dili sa Biblia ba? Sa Biblia. Kay pwede man di ay nga motawag tawag amahan sa kalibutan pero matud pa nimo amahan, ikaw amahan man gitawag nga sa imong anak amahan. Pero panalitan dili biological father. Dili ba amahan ba nga sama sa imo nga na imong anak kaupat? Pwede bang motawag og amahan sa dili nato amahan? Pwede dili. Pwede mo tawag amahan, pero ang tinuod, dili tinahin mo amahan, pwede mo tawag og papa. Ha? Pwede tawagan ng ginikaran kay pinalitan og nailo na ang usa ka bata o mga kabata, adunay mupuli, musab nga sila na imong ginikaran. Pero ang itumbok niya na, lawag na pagsabot, ha? Ang amahan, huwag kinalan, huwag magpapatawag kong amahan, sumala sa mga bersikulo. Mateo 23, bersikulo 9. Then is unang Korinto 4:15, miingon si San Pablo. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka magtutudlo diha kang Kristo. Usa lamang ang inyong amahan. Kay ako sa inyong kinabuhi kang Kristo nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga kaninyo. Uyon ka.
nga ang nagdala di ay sa maayong balita matod pa ni San Pablo Amahan. Kanina, sakto kanina. Ang nagdala sa mga balita, wala na ilahin kundi si Hesus Kristo. Siya ra gyud ang tawgon og amahan. So kato mga tao nagdala og maayong balita, mao katong gisugo sa Dios nga magsangyaw sa maayong balita. Aron ang tanang tao nga makadugog sa maong mensahe, nga nagdala og kaluwasan, maluwas sila. Pero dili sila matawag og amahan. Tungod kay nakahisgot na diya nga usaray amahan nga tuwa sa langit. Ug dili kay nato na siya banggaon. Pero kung nakasala man ko, tungod kay nagpatawag og amahan, labaw pa mo nakasala kay dunay pipila lamang ka mga tao nga inyong gitawag og amahan. Pero pare. Klaruha ba kini unang Korinto 4:15 ang pangutana. Balik ko na ko basa no kay para masabtan gid nimo. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Hesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa pagdala sa maayong balita. Si San Pablo, matod pa niya, nahimo siyang amahan, pinaagi sa pagdala sa maayong balita. Uyon ka nga si San Pablo amahan. Pare. Tapos 15:16 sa Roma, si San Pablo po pare. Uyon ka sa San Pablo pare, tapos amahan po siya. Oyun makruka, oyun. Sumala sa Biblia, o yan ko. Okay. Si Pablo lang. So, wala na. So, sulbad na di ay. Nga ang pare di ay, pwede tawgon nga amahan. Palakpakan nato si brother. So, next question. Ay, pakutan na, brother. Ay, pakutan na. Dapat kayo paluap, nga pakutan na. Sumala sa Ibanayag 22, versikulo 18 ngadto sa 19, ang magadugang sa panagna sa mga balaang kasulatan, dugangan ang ipahamtang nga silot or katalagman. Apan ang magakuha sa balaang kasulatan sa mga panagna, kuhaan sa pagkatungod sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So, siguro makaingon tayo nga tinuod kay ano? Daghang mga katalagban nga miabot karon. Okay. Pakutan na. Okay. Pakutan na. Ang pangutana, Magkuha sa ana nga ba kini sa balaang kasulatan? Ha? Nagsugo ba si Hesus Kristo sa mga apostoles? Hoy mga tao, pagrosaryo mo, pangadin mo, pamisahe ng mga kalag aron sila maluwas. At sumala sa... Kung sa may kumpleto pakutan na. Kung sa lang, kailangan kayo magsaksaan ta. Okay. Magsugo ba ang rosaryo? Nagtudlo ba ang mga apostoles sa mga tao nga pangrosaryo mo? Kayo, sumala sa Ibanayag 22, versikulo 18-19, ang magadugang, dugangan og hampag sa silot. Ang magakuha, kuha og katungod sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Nadugang mo ganigot. Okay. So, ang imong gibasa nga verse, ipadayag 22:15-16. Nga dili pwedeng magdugang sa panagna, o di po pwedeng kuhaan. Pero, asa bro, paminaw. Ipaminaw man naman yung pangutanas, paminaw sa tubag. So, ang gisgutan din ng bersikulo ha, pagdugang o pagkuha. Mo nang gidagyod nako ng 1611 nga King James Version, 73 books. Pero kanang inyong libro karon is 66. Kanos aman ay gikuhaan sa Protestante, 1829 gikuhaan nila o ng 66 books. Sa ato pa, dili ang Katoliko nagpuno, kay daan naman ang 73. Ang Protestante ang nagkuha. Dahil regarding sa imong pangutana, nagsugo ba ang Dios nga magrosaryo? Hinumduman nato nga ang simbahan doon ay authority. Mateo 16:19, whatever you bind on earth will be bound in heaven. What even you loose on earth will loose in heaven. Unsa imong gidilik sa kalibutan, gitugutan ko sa langit. Kanang pagrosaryo, gitugutan na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So walay violation biblical nga gialaw ka na sa simbahan kay doon na siya authority gihatag sa iyang simbahan sa dang iya kining gitukod. Sunod pa ko tana. Okay na ka bro? Mo tuo ba ka nga ang King James 73 ka mga libro? Tuo ka ni? Kanya unsa man yung gigamit ro 66, 73. Murag 72 na sila lang. 72? Nay King James nimo nga 72?
ang King James wag iskutan na to ani nga ang King James karon 1611 muuyon ba ka nga adunay 73 plus 70 plus nga mga libro o imo niyang supakon nga kay 66 sa mo ginang inyong haron. Luto mas na wala. Pero nayo nasa kabawatan na. Sige. Kabaga lang eh. May itong minutes sa larawan na panuray niya, padayog niya po ni Gisopa karon. Pero sa di pa niya tumaga, paano nagbasa po? Deuteronomy chapter 4, verse 16 up to 19. 16 to 19. Nga, padayog mo yung nagisopa karon. Okay. Ang iyang ay laka bro. Kanang Deuteronomio 4 17 ngadto 19 mao kana ang gipadayag diha sa Exodo 20 bersikulo 3 ngadto 5. Nga ang makita nimo dito ibabaw sa yuta, ibabaw sa langit, ibabaw sa yuta, gilawom sa yuta o gilawom pag yun sa tubig. O sa minaa, niya na. Mao na nga atong basahon mga igsoon ang Deuteronomio 4 para ang atong mga igsoon maka tugkad gayud kung unsa gyud ang gipasabot niini mga igsoon. Okay. Kini nahulagway kini og mga Dios. Di ba sakto? Nahulagway mga Dios. Ang akong pangutana para magklaro ta. Kay niingon man dinhi nga niingon dinhi ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong gisimbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae. So karon mingon ta nga ang lalaki ug babae naa sa simbahan nga Katoliko. Okay. Ang akong pangutana nimo karon, nahibaw ba ka para magklaruhan ita? Nahibaw ba ka unsa ang mga larawan sa mga Diyos nga naa sa Biblia, nga larawan sa lalaki ug babae? Nahibaw ka na o wala? I-explain na niya bro. Kaya ron. Okay. Ang ako na ibawan, bisan pa gali sa Roma 1:23, mo na ginimaya ang larawan sa nagway sa tao, imbis ang Diyos nga manay kamatayon. Mo yung gisimba ang larawan sa nagway sa tao, ano ni kamatayon? Instead, ang Diyos nga manay kamatayon. So, layo ra gyud kayo iyang tubag no? Nahibaw ba siya sa mga larawan sa mga Diyos nga naa sa Biblia? So ang iyang gitubag layo ra. Wa siya mahibaw kung unsa ning mga larawan nga naa dinhi sa Biblia nga mga Diyos. Atong basahon lang igsoon sa unang hari 11:33. Mingon dinhi. Mingon dinhi ha. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarte. Kining Astarte nga gisimba ni Solomon nani sa simbahan Katoliko, nakailang kaning Astarte? Nani simbahan Katoliko? Wala. Ay, salamat. Wala. Wala ko nakakawala. Wala siya. Wala sa simbahan Katoliko. Pagpag mga Katoliko kay wata magasunod ani. Ikaduha. Sa Diyosa, babae na ni. Sa Diyosa sa taga Sidon, kang Kamos, akong pangutana, na ba'y dagway ni Kamos nga Diyosa nga naa sa simbahan Katoliko? Wala gihapon. Mas pagpag mong Katoliko kay wala yung larawan ni Kamos sa atong simbahan Katoliko. Ikatulo, ang Diyos sa Moab, lalaki na ni. O kang Molok, ang Diyos sa Amonihanon. Nabay dagway ni Molok diha sa simbahan Katoliko? Wala. So wala gilay gihapon. Wala din gihapon mga igsoon. Unsa may ang pangutana nimo? Kining larawan sa mahal na Birhen Maria. Diyos ni de. Basta hindi mo og tao, kinarutin tao, dili, hinay mo sa Diyos. Matawag ang Diyos kaya sila di-worship mo din. Mga igsoon, ningon siya, basta hindi mo og tao. Unya kay nagpahimo man kung atong ilumduman. Ningon man din sa Exodo 25
25 versikulo 17. Then make image of an angel. Nagsugo man ang Dios nga paghimo og larawan sa anghel. Kinsa may maghimo ani tao man. Sayop ni di. Kung ang Diyos nagsugo sa tao nga maghimo og image sa angel, why sayo? Pero kita karon kung maghimo tag image sa angel, siguro murag isunable. Ang Dios nagpabuhat og larawan sa anghel. Dili sayop. Ang Dios may nagbuhat og anghel, kisugo man niya. So ang tao may nagbuhat og anghel, imahe sa anghel. Ganon. Kining Ezekiel 41 versikulo 17 nga niingon dinhi nga ang tibuok templo. Ako basahon ng ison. Ay kayo basa para ikaw rin basa? Kaya ito yung babasa para makaingon nga dili ta bayasan iba. Ang bumbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitag mga larawan. Sayop ni nga ang bumbong sa templo o simbahan sa Dios gikulitag mga larawan. Sayop di. Sakto na. Pero kining atong simbahan karon, di ko makayon nga sakto. Salamat kay ato ng simbahan na apil na siya sa Katoliko. Kay ato naman kunong simbahan. So mga igsoon, dili day sayop nga ang larawan sa simbahan Katoliko nalukob og larawan. Ningon ka nga dili sayop. Karon, para imo gyud kiningon naman ang atong simbahan. Aduna kabay ebidensya nga ang mga Katoliko nagsimba og mga Dios-Dios sumala sa panudlo sa simbahan Katoliko? Bisan lang naipanudlo sa simbahan Katoliko nga ang mga Katoliko nagsimba og larawan. Naawa. Ma'am, nawa na ko may video head. Ha? Apa-apa bagay mo ba? Ang uban nagluod gikan sa puntahan hangtod sa artan na perfect yung pangalyo po yung taon sa paglarawan. Pero ang Ginoo mingon jud nga ang matuod nga magsisimba nagsimba lamang sa manda sa espiritu ug ang matuoran ug kay espiritu man wala kay makita ug ang kamotoran nga mao si Jesucristo mabasa nimo sa Juan 4:24. Okay. Sa Oswe City Signs, mingon madinhi. Tungod sa kasubo gigisi ni Oswe ang iyang piste ug mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Mihapa si Oswe tungod sa iyang dakong kasubo unsa may naa sa larawan sa kasabutan anaa ang larawan sa anghel. Mihapa siya tubangan sa larawan sa anghel. Kining paghapa sayop ba ang gibuhat? Na ba kay nabasa nga nasayop si Josue ana ang paghapa ni atubangan sa sudlanan sa kasabutan? Aduna wala. Sa whole chapter sa mga bersikulo wala ko na mabasa pero kay mo tanaw na ang Revelation 22:8-9 hasta ang katong si Cornelio nga miyapa kang San Pedro ibang balibaran sila sa atong si Juan Revelador balibaran po nga miyapa sila Diyos ra gid ang ipasimba og dapan og ludan. So brother, salamat kayo kay wa pa day ka kabasa. Angay pag day ka mo apel og Bible studies Katoliko para mabasahan nimo, no? Kunya naman po gisimba man po ni si Daniel sa 2:44 ngadto 46. Ningon na din Ningon din ha. Sa panahon ni ining mga haria. Daniel 2:46. 46. Okay. Tara. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta og miyukbo ang Daniel. Ug misugo nga halaran siya insenso. Wa man lagi badlunga si Hari Nabucodonosor nga mihapa. Kay ngano man kung imo gyud na ating kanamo Bible study atong ugato nato ning tanan, no? Kato si Cornelio nga gibadlong ni San Pedro nga ayaw akong simbaha kay ngano man gibadlong siya ni San Pedro tungod kay ang iyang pagtuo ni Cornelio nga si Pedro mao na ang Dios.
Mo nang gibadlong ni San Pedro. Pero dinhi sa 46, dinhi sa 46 igsoon, si Hari Nabucodonosor, usa ni siya kareliyoso nga tao. Nahibaw si Daniel, o nahibaw sad si Nabucodonosor, na kini si Daniel reliyoso yun nga tao. Mo nang sa iyang pagapa, wa siya magsimba kang Daniel, kundili sa gituuhan ni Daniel nga iyang Dios. Mo nang nihapak kay nakailaman si Nabucodonosor kinsa ang Dios nga nailhan ni Daniel. Pero kato si Cornelio wa man to makaila kung unsa ang Dios nga giila ni Pedro. Kaya ang giila nga si Pedro mao na ang Dios. Mao na bader angay pagyud mo apil sa Catholic Bible Study. Kay wa pa man gani kakabasa sa uswi. Kung sa ang ipadayag ani mao na nga kamo ako gyud mong aghaton sa Catholic Bible Study. Kita mga Katoliko aron mahibaw ta unsa gyud ang tinuod nga naa nga gihuptan sa simbahang Katoliko. Dili ta mo hatag og argumento sa butang nga wa ta masayod sa katibukan. Kaya nga no, nahibaw ko nimo isuon nga usa ka nga na-brainwash sa mga pagtulunan nga iya lang sa nagbasag Biblia nga wala gyud magtuon unsa ang katibukan nga naa sa Biblia. Mo na nga aghatong tanan ko pag Bible study. Ay Bible study brad para ato ka mong tanan. Ha? Nya, usa man last pa? Sige, Brad, salamat kayo niya. Kanang Pamilas, pagkumusta ta kay may kay ka nga mo kana niya. Kana bang imong argumento nga ano kuno magrosaryo, isa sa isugo pag kuno ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.